Kuyog ta karon ari tag Mandanay Bay. So nakaari na ba mo Mandanay Bay mga kalma? So diri mga kalma is datay giari nga bag-o yung open nga LK Bakery nga nag-offer og mga croissant nga affordable. Lami po kay tanan. Earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and will be done on earth as it is in heaven. Friends of LK, are you all ready to now welcome the newest branch of LK? Nakita mi diri ni Nana Siena og ni Fed Alec mga kalma kay naapos na diri no. So kami tulo nagpartner karon diri sa LK Bakery nga opening og dagan po kay siyang tawo no. Opening pagani ni ha. Actually mga kalma is second branch na nila. Naa ni sila branch sa Cebu City sa Manalo Extension. Dali ato i-check iyang store og iyang mga croissant nga gipang baligya diri mga kalma. My name is Kim Chan. Welcome to LK Bakery. So, a little bit about LK Bakery is LK stands for my husband, Lance Kevin. Actually, our vision for LK is to be able to produce quality pastries without sacrificing affordability. So basically, pang-masa jud ta. Guwapa kaya itong pastries, pero pang-masa jud ang atong market. And we're open every day from 6 a.m. to 10 p.m. in Mandanay Bay. So I hope you can come and visit us and see what the hype is all about. Siyempre kay opening man atong giatin nandigin na mawag tang mga pakulo no like photo booth og kaon gyud mga kalma. Akong gyari kay ang kaon man gyud ganawa yung mga kalma pertin daghanag pagkaon diri sa LK Bakery no. So opening man so kaon gitaron diri maayo. Naapos na diri mga gipanghatag nga flowers no. O kaning croissant mga kalma if niatin mo silang opening grabe baha ang croissant nga panghatag gyud. Siyempre na may pa flowers ang LK Bakery. Siyempre ato dala natong wife ani. So mga kalma, dito itong i-order diri sa LK Bakery no, nga bagong open diri sa Mandanay. Let's go, tara sa kadaghan. Kopi macchiato pa rin akong i-order. Tapos na yung mga igani nga tugo. So flaky. Look at that. Madungo rin yung tingnan. Saba na gawas. So flaky. Wow. I wanna try this one. Look. Brato isa na nasa 99. May gold. Sipa.